हेलो गाइस, तो ये मैं हूँ। तू कौन है? ये रहा मेरा माँ। ये रहा मेरा माँ। तो आज के वीडियो जो मैं दिखाऊंगा इसका नाम मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जो वीडियो शुरुआत करता हूँ काश आपको पसंद आए। देखिए आज हमारे घर पे इलिश माछ माने फिश रन्ना किया गया है, तो हम खाएंगे। और ये देखिए फिश काटने के लिए सब्जी बना रहा है मेरा मामा। ये देखिए ये रहा मेरा मामा। तो हेलो गाइस তো আমি ভিডিওটা শুরুয়াত করছি। এই দেখো প্রথমে বেগুন ভাজা রান্না হয়েছে। এই দেখো বেগুন ভাজা, তারপরে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে রান্না হচ্ছে। এই দেখো এখানে রান্না হচ্ছে, এখানে ঢাইকে রাখছে। আর এই যে মা লঙ্কা হতেছে অল্প ঝাল মা হাঁটতেছে অল্প ঝাল হওয়ার জন্য। তো অল্প ঝাল হওয়ার জন্য রান্নাটা হচ্ছে যাতে বাবার পছন্দ আসে আর কি। হ্যাঁ, তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকেরটা এখানেই শেষ করছি। টাটা গাইস, টাটা।